माहिदा जब छोटी थी तो बाप फौत हो गया। चचा चच्ची उसे अपने घर ले आए। इसकी बेवा माँ जवान थी। वो अपने वालिदैन के घर चली गई तो गांव में रिवाज के मुताबिक उसकी दूसरी शादी कर दी गई। यूं माँ और बेटी जुदा हो गईं। अब माहिदा अपने चचा और चच्ची के रहमो करम पर ज़िंदगी के दिन गुजारने लगी। जब वो 16 बरस की हो गई, खूब रंगो रूप निकाला। गांव में उसकी खूबसूरती का चर्चा होने लगा। शमशेर गांव के ज़मींदार का बेटा था। वो भी एक खूबरू नौजवान था। मैट्रिक के बाद कॉलेज में तालीम हासिल करने शहर चला गया। जब छुट्टियों में घर आया तो अक्सर खेतों में सैर को निकलता। तब माहिदा भी खेतों में काम करने जाती। वो माहिदा को उन आंखों से देखता जिनमें पसंदीदगी का जज्बात होते। जब कभी शमशेर का सामना होता वो शर्मा जाती। दोनों बचपन में साथ खेलते थे लेकिन अब बात ना करते थे। देहात की खुली फ़ज़ा में परवरिश पाने वाली लड़कियां पर्दे की पाबंदी से आज़ाद होती हैं। बचपन में सभी बच्चे साथ खेलने की वजह से एक दूसरे से आशना होते हैं। बड़े होकर मुआशरती पाबंदियाँ मासूम ज़माने के इन साथियों को जुदा कर देती हैं। यही हाल माजिदा और शमशेर का था। वो अब ज़माने की पाबंदियों में जकड़े हुए थे। दिल अभी तक एक दूसरे के लिए बचपन की खुशगवार यादों से ममूर थे। वक़्त ने कुछ मौका दिया, दोनों को बातचीत का मौका मिला तो एक दूसरे से अपनी पसंदीदगी का इजहार कर दिया। यूं वो अब लोगों की नज़रों से छुप कर बातें कर लेते थे। एक दिन दोनों नदी किनारे बातें कर रहे थे कि एक औरत ने देख लिया और जाकर माहिदा की चच्ची को बता दिया कि अपनी लड़की की खबर लो। कुछ पता भी है कि तबाही तुम्हारे घर पर मंडला रही है। ज़मींदार और मज़ारा का कभी भी मेल हुआ है। माहिदा की चच्ची ने शोहर से कहा, थोड़ी सी इज्जत है हम गरीबों को, वो भी तुम्हारी भतीजी मिट्टी में मिला देगी। उस दिन माहिदा घर आई तो चाचा ने उसे खूब मारा और उसका घर से निकलना बंद कर दिया। इन्हीं दिनों एक दूर के रिश्तेदार का पैगाम माहिदा के लिए आया हुआ था। उस शख्स का नाम एहसान था। एहसान माहिदा से उम्र में काफ़ी बड़ा था। मेहनती आदमी था। अपनी मेहनत से ठेकेदार बन गया। उसकी बीवी मर चुकी थी, 2 बेटे थे। उसकी खुशहाली देखकर माहिदा के चचा ने यह रिश्ता फ़ौरन मंजूर कर लिया और झटपट भतीजी की शादी एहसान से कर दी। माहिदा को सोचने समझने का मौका भी ना दिया गया। इसके सारे ख्वाब चकनाचूर हो गए और रोती सिसकती अपने शोहर के साथ चली गई। शमशेर दिल से माहिदा को वरवीता था। उसे माहिदा की शादी का बहुत दुख हुआ। वो बेबस था, बाप के सामने दम नहीं मार सकता था। माहिदा का घराना उसके हम पल्ला नहीं था, इसलिए वो मायूस हो गया और हमेशा के लिए अपना गाँव छोड़कर चला गया। माहिदा का शोहर उम्र रसीदा था। दोनों का जोड़ ना था। वो शोहर को ज़हनी तौर पर कबूल न कर सकर मगर बेजारी का इजहार नहीं कर सकती थी। ज़बरदस्ती उसके घर में गुजारा करने पर मजबूर थी। ताहम उसे शोहर के साथ साथ अपने चचा और चच्ची से भी नफरत हो गई। शादी के बाद अब वो चचा और चच्ची से मिलने न जाती थी। ताहम एहसान अच्छे दिल का मालिक था। वो माहिदा का खासा ख्याल रखता था। जानता था कि बीवी उसको पसंद नहीं करती और आज़ादा रहती है, तभी उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करता था। साल बाद माहिदा ने बेटी को जन्म दिया जिसका नाम आशमा रखा गया। बिल्कुल सूरत शक्ल में माँ पर थी। लोग कहते बड़ी खूबसूरत है, अल्लाह अलबत्ता नसीब अच्छे करे। मुझे पाकर माहिदा यानी मेरी माँ अपने काम बुलाने लगी। वो मुझसे दिल बहलाने की कोशिश करती। 4 साल में 2 और बच्चों को जन्म दिया। वो 5 बच्चों की माँ थी कि 2 सौतेले बेटे भी पहले से मौजूद थे। मेरे इन सौतेले भाइयों में से एक का नाम सुहेल और दूसरे का रियाज था। ये छोटे ही थे जब मेरी माँ से इनके वालिद ने शादी की थी। मैं अपने वालिदैन की शफ़क़त के साए तले पली बढ़ी। मेरे ये सौतेले भाई जो माँ की ममता से बचपन में महरूम हो गए थे, वो मेरी माँ को अपनी माँ जानते थे। हम तीनों छोटे बहन भाइयों से बहुत प्यार करते थे। हम भी इनसे प्यार करते क्योंकि हम सबका बाप एक ही था। बेशक माएँ अलग अलग थीं। मैं 16 वर्ष की थी जब वालिद साहब एक हादसे में अल्लाह को प्यारे हो गए। मेरी माँ की ज़िंदगी में ठहराव आ चुका था। एक बार फिर अब्बा की वफ़ात से भूचाल आ गया और घर का निज़ाम धर्म भरम हो गया। अब्बा की वफ़ात के 6 साल बाद एक दिन अम्मा उसी गाँव गई तो वहाँ एक शादी में उनका सामना शमशेर से हो गया। वो एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश हुए। दोनों ने जुदाई के ज़माने का हाल एक दूसरे को कह सुनाया। माहिदा बेवा थी और शमशेर की बीवी मर चुकी थी। उसने मेरी वालिदा से कहा, कुदरत ने हमें एक बार फिर जायज़ तरीके से एक हो जाने का मौका दिया है, क्यों न हम शादी कर लें। अम्मी ने जवाब दिया, शमशेर ये मुमकिन नहीं, मेरे बच्चे हैं और 2 बेटे बड़े हो चुके हैं, वो अब कभी भी मुझे शादी की इजाज़त नहीं देंगे। तुम इनकी परवाह ना करो, वो तुम्हारे सौतेले बेटे हैं, बड़े हो चुके हैं तो खुद को संभाल लेंगे। तुम मुझसे निकाह कर लो, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अगर उसने इस कदर इसरार किया कि मेरी माँ उस अमर पर राज़ी हो गई। शायद वो सोचती
ہو کہ شمشیر مالدار ہے، اس کے ساتھ شادی ہو گئی تو ہم 3 چھوٹے بچوں کو سہارا مل جائے گا۔ ماں کو خدشہ تھا کہ بیٹی جوان ہے اور دونوں چھوٹے لڑکے بھی خاصے سمجھدار ہو چکے ہیں، وہ بھی بڑے بھائیوں کا ساتھ دیں گے، تب میں کیا کروں گی؟ تاہم شمشیر نے یہ کہہ کر نکاح پر راضی کر لیا کہ فی الحال بچوں کو ان کے باپ کے گھر رہنے دو، جب ہم نکاح کر لیں گے تو پھر ان کو کسی طرح سمجھا بجھا کر لے آئیں گے۔ گھر آ کر میری ماں نے اپنی ضرورت کا کچھ سامان باندھا اور ایک دن وہ صبح یہ کہہ کر چلی گئی کہ کچھ دن کے لیے ساتھ والے کو ایک رشتہ دار کی پھوپھی کے پاس جا رہی ہیں، وہ بیمار ہے اور اس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہے، جلد لوٹ آؤں گی۔ پہلے میری کچھ سمجھ میں نہ آیا، جب غور کیا تو سمجھ گئی کہ ماں نے کچھ دیر شمشیر کے ساتھ باتیں کی تھی، ایک آدھا جملہ میرے کان میں بھی پڑا تھا۔ میں نے اپنے ستیلے بڑے بھائیوں سے کہا کہ ماں سے شمشیر نکاح کی باتیں کر رہا تھا، کہیں وہ اس کے ساتھ نکاح کرنے نہ چلے گئی ہوں۔ وہ سکتے میں آگے سوچ بھی نہ سکتے تھے، جس عورت کو ماں کا درجہ دیتے تھے وہ ایسا کام کرے گی۔ میں ابھی والد کے صدمے کو نہ بھولی تھی، یہ صدمہ میرے لیے جان گا تھا۔ بڑے بھائی نے سن گن لی تو وہ بھی صدمے سے نڈال ہو گئے، وہ سوچ میں بھی نہ سکتے تھے کہ ان کے مرحوم باپ کی عزت پر ماں ایسا داغ لگا جائے گی کہ ہر کوئی کہے گا کہ دیکھو ان کی ماں بھاگ گئی ہے۔ ان کے لیے یہ ایسا داغ تھا جیسے ہم بچوں کے آنسو بھی نہ دھو سکتے تھے۔ کچھ دنوں بعد میں ماں کی جدائی سے نیم جان ہو گئی، رو رو کر بھائی کی منتیں کرنے لگی، ان کے واسطے کچھ کرو، مجھے ماں سے ملواؤ، میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ بھائی یہ معلوم کر چکا تھا کہ ماں نے شمشیر سے نکاح کر لیا ہے اور اس نے شہر میں مکان لے کر وہاں ہماری ماں کو رکھا ہوا ہے۔ میں روتی ماں سے ملنے کی ضد کرتی، تب بھائی سمجھاتے بہن صبر کر لو، اب تمہارا ایک غیر آدمی کے گھر جا کر رہنا ٹھیک نہیں ہے، یہ تمہارے والد کا گھر ہے اور ہم تمہارے بھائی ہیں، تمہارا اپنے باپ کے گھر میں رہنا ہی مناسب ہے۔ کیا پتہ وہ تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرے، کیونکہ ہم اس کے گھر ہرگز قدم نہیں رکھیں گے۔ ماں رابطہ کرے گی بھی تو وہ اب یہاں آ کر نہیں رہ سکتی، وہ اب ہمارے باپ کی بیوہ نہیں بلکہ ایک اور شخص کی بیوی بن چکی ہے۔ اس نے ہمیں آگاہ کیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کر لیا، برادری کو بھی اعتماد میں نہیں لیا، گھر سے نکل گئی اور ہم سب کو چھوڑ دیا۔ کیسے اب یہاں لوٹ کر آ سکتے ہیں؟ بڑے بھائی ٹھیک کہہ رہے تھے، تاہم میں لڑکی تھی اور میرا دل نرم تھا، ماں سے بہت منحوس تھی، ان کے بغیر سانس نہیں آتا تھا، اتنی دل کو تکلیف تھی کہ بتا نہیں سکتی تھی۔ چھوٹے بھائی بھی بڑے بھائیوں کے ہم نوا ہو گئے، وہ کہتے کہ نہ جانے ستیلا باپ کس کماش کا ہے، جو روکھی سوکھی ہے، جو بھی تکلیف ہے سب قبول کر لو مگر یہیں رہو، تمہاری عمر ایسی ہے کہ ایک قدم بھی تم نے گھر سے باہر نکالا تو زمانہ ہمیں کھا جائے گا۔ ایسی باتیں کر کے اور مرے ہوئے باپ کے واسطے دے کر بھائیوں نے مجھے اپنے پاس روک لیا۔ جب خود بھی ٹھنڈے دل سے ماں کے اس اقدام پر غور کرتی تو غصہ آتا، ماں سے دل برداشتہ ہوتی تھی۔ اپنے چھوٹے بھائیوں کا بھی غم تھا جو مجھ سے زیادہ مضطرب تھے، ماں نے ان کے دلوں کا سکون لوٹ لیا تھا۔ اب ہم تینوں ستیلے بھائیوں کی مرضی پر چلنے پر مجبور تھے، وہی ہمارے بڑے اور کرتا دھرتا تھے اور ہم ان کی ملکیت تھے۔ بڑے بھائیوں کے رشتہ داروں نے شادیاں کرا دی، بھابیاں آ گئی تو میں اور میرے دونوں چھوٹے بھائی گویا ان کے نوکر اور ملازم بن کر رہ گئے۔ پہلے بھائی اسکول جاتے تھے، بھائیوں کے آنے کے بعد ان کا اسکول جانا بھی موقوف ہوا، میں دل محسوس کر کے رہ گئی۔ اب میرے بھائی سارا دن گھر کے کاموں میں لگے رہتے، باہر کے کام بھی کرتے، سودا صرف لاتے، باقی وقت آوارہ پھرتے، وہ زندگی خوشیوں سے بہت دور ہو چکے تھے۔ ادھر میرا حال بھی بھابیوں نے برا کر دیا تھا، سارا دن گھر کے کام کرواتی۔ جب ان کے یہاں بچے ہو گئے تو ان کے بچوں کو بھی میں اٹھاتی، نہلاتی، کھلاتی پلاتی۔ بڑے بھائی بیویوں کو کچھ نہ کہتے کہ یہ تھک جاتی ہیں، اس کو بھی آرام کرنے دیا کرو۔ ایک دن ایسا آیا کہ میرے کپڑے چیتھڑوں جیسے ہو گئے، ننگے پاؤں صحن میں چلتی پھرتی اور بال سوکھے میل کچیل سے بھرے ہوتے۔ میرے چھوٹے بھائیوں کی حالت بھی ایسی ہو گئی کہ ان کے چہرے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ ذرا سی غلطی پر بھابیاں شکایت کرتی اور بھائیوں سے خوب مار پڑواتی تھی۔ ایک ماں کے موجود نہ ہونے سے لعنت، علامت، ڈانٹ پھٹکار ہمارا مقدر بن گئی۔ ہم یہ ظلم و ستم سہتے اور ماں کو برا بھلا کہتے، جو زندہ تھی ہمارے لیے جیتے جی مر چکی تھی۔ انتہائی اذیت میں 5 سال گزرے۔ ایک دن جب کہ دونوں بڑے بھائی اپنی بیویوں کو لے کر کسی گاؤں شادی میں گئے تھے، میں اکیلی اداس بیٹھی تھی، چھوٹے بھائی سو رہے تھے۔ دوپہر کا وقت تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، میں نے در کھولا تو سامنے ماں کھڑی تھی، وہ مجھے گلے لگانے کے لیے والہن آگے بڑھی تو میں پیچھے ہٹ گئی، تب وہ ہاتھ جوڑ کر بولی، بیٹی میری بات سن لے، ایک بار بات سن لے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، تب کہا، دیکھ میری بچی،
दूसरी शादी मेरी मजबूरी थी। जिससे शादी की है उसने तीनों को संभालने का वादा किया था, लेकिन तुम्हारे सतीले भाई मेरे और तुम्हारे दरमियान पहाड़ बनकर हाइल हो गए और उन्होंने बावजूद बार बार कहलवाने के मुझे तुमसे मिलने ना दिया। जवाब में कहलवाया कि अगर माँ वापस आई तो घर में कदम ना रखने देंगी, उसकी टांगें तोड़ देंगी। हम शमशेर खां का भी लिहाज ना करेंगे, जिसने हमारा लिहाज नहीं किया। इस वजह से नहीं आती थी कि कहीं वो फसाद ना करें। आज मालूम हुआ कि ये गाँव गए हैं और तुम लोग घर पर हो, तो मैं आ गई हूँ। अगर इस दोजख से निकलना है तो मेरे साथ चलो, अपने भाइयों को भी राज़ी करो। मैं तुम तीनों को लेने आई हूँ, बाहर गाड़ी मौजूद है। कुछ देर सोचा, फिर माँ की बात समझ में आ गई। वाकई हम जहन्नम में थे। मैंने भाइयों को जगाया, पहले इन्हें समझाया। वो बेचारे खुद इस अज़ाबनाक माहौल से छुटकारा चाहते थे। जब माँ ने रोकर इनको गले लगाया तो उन्होंने भी माँ की बात मान ली। हम तीनों ने कोई सामान न लिया, जैसे बैठे थे वैसे ही माँ के साथ घर से बाहर निकलो। शमशेर की गाड़ी में बैठ गए। वो हमें शहर ले आए, नए कपड़े दिलवाए, बहुत अच्छा सलूक किया। भाइयों को स्कूल में दाखिल कराया। वो हर तरह से हमारी ज़रूरियात का ख्याल रखता था। शमशेर वाकई बहुत अच्छा इंसान था। हम बेशक दोजख से निकलकर जन्नत में आ गए थे। शमशेर ने मेरे भाइयों को पढ़ा लिखा दिया, वो मुलाजमतों पर लग गए। मेरी शादी एक अच्छे घराने में करा दी। आज हम सब अपनी ज़िंदगियों में सेट हैं, बहुत अच्छी ज़िंदगियाँ गुजार रहे हैं। कहते हैं सतीले बाप अच्छे नहीं होते, कोई कहता है सतीली माँ बुरी होती है। हर एक का तजुर्बा अलग होता है, मगर मैं यही कहूँगी कि सभी इंसान एक से नहीं होते। मेरी माँ सतीली थी तो अपने शोहर के बेटों के लिए बेहतरीन माँ थी, और मेरा बाप सतीला था तो वो एक बेहतरीन और अच्छा इंसान था। उसकी वजह से हम अच्छी ज़िंदगी गुजारने के काबिल हो गए। अगर शमशेर हमें अपने पनाह में ना लेता और हम माँ के पास ना आते तो शायद हमारा मुकद्दर स्याही की नज़र हो जाता। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। शुक्रिया।